We have come to over here to the BJP office with a gift because today is the Children's Day, and I am, as a heading of Jawahar Bal Manch, I am come to give a book to the party president, Mr. Damu Naik, and also to our CM, because we want him to impart the proper history of India, the facts of India, not the made-up facts, as what he is trying to tell our youth of today, the things which are not even true. So we have come with a book which is called Discovery, the Discovery of India, written by Jawahar Nehru. And I hope after reading this, he gets enriched with the knowledge of it and impart a right true message. काँग्रेस डेलिगेशन म्हणून येतले तुम्ही काय? Yes, काँग्रेस पळय आज आमी प्रोग्राम सेलिब्रेट करपा आयले न्ही काँग्रेस हाऊसान आमचे देशाचे पहिले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचो काँग्रेस ऑफिसान. सो थंयच्यान आमचे पार्टी प्रेजिडेंटान आमकां सांगलें हो जो बूक आमचे पंडित जवाहरलाल नेरून देशाचे आमचे प्रायम मिनिस्टर त्यांनी बरयलेलो तो बूक व्हरा आनी आपल्या कडल्यान गिफ्ट आमचे पार्टी प्रेजिडेंट श्री अमित पाटकरजी काँग्रेसीचे तेंच्या कडल्यान गिफ्ट बीजेपीच्या पार्टी प्रेजिडेंटाक आनी सीएम सराक की हो गिफ्ट आपल्या कडल्यान भेट म्हणून आमी आज तांकां दिवपा येयल्ली आमी. डिस्कवरी ऑफ इंडिया ह्या बरो प्रश्न बाबा. हो बुकाचें नांव आसा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया. तुमकां याद आसतली तुमी ल्हानपणान एक प्रोग्राम पळयताली टीव्हीचेर येतालो सारको ओरिजिनल आनी नॅचरल विदावट एनी मेकअप आनी विदावट एनी कॉस्ट्युम्स हाय फाय म्हणटा तशें नॅचरल विथ धोती आनी लायक दॅट. ओके सो तो येतालो आनी तेजेर सगळे नेहरूंचे विचार कितें आशिल्ले, हे देश कसो जावपा जाय आशिल्लो तांकां कसो आशिल्लो, सूय सुद्दां ज्या देशान पळय तयार जायनाशिल्ली त्या देशान तो कसो उबारलो तेणें आनी इन फ्युचर तो देश कसो जावचो हे तेणें हे सगळे तेजे आपले विचार थॉट्स ह्या द बुकाचें नांव आसा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया. ओके सो तो आमचे पार्टी प्रेजिडेंटान आपले सगळे कार्यकर्त्यांक बीजेपीचे दिवचो आनी तांकांय वाच म्हणचो आनी आपणानूय वाचचो आनी एक्चुली आमचे विचार कितें काँग्रेस पार्टीची आयडियोलॉजी कितें ते तेणी आख्खे सगळे तेंच्या कार्यकर्त्यांक सांगची. तुम्ही आज चडशी बायलां आयल्यात हांगा कारण आमी आमचो प्रोग्राम सेलिब्रेट करपा येयल्ली थोड्यांक कामां आसता येवून आसतली न्ही. And I am heading the Jawahar Bal Manch. So I am come representing the children. इन्चार्ज ते गोवाचे. तुमची आयडियोलॉजी बीजेपीन कित्याक वाचची तुमची ना ते तूं बाकीचे सगळे आमचे पार्टी प्रेजिडेंटाक विचार आमकां जे काम सांगता आमी करपा येयल्या. तुम्ही सांगा न्हू. येस Okay, I will explain because the CM and even your BJP party president, Mr. Damu Naik, gives a false information to the public by making allegations which are not true. So instead of making the allegation, read the facts and then talk the facts if he has the guts to do it. We gave it to Mr. Damu Naik, the BJP party president, no, and also to CM, Mr. Dr. Pramod Sawant. But the BJP office bearer who was there was scared to accept the book, and he said like they wanted to see what was in the package. So we had to open and reassure them that it is a gift from Congress to them. But kirak bihale Saying that there could be anything. So maybe they fear for their life, which we do not have the fear. We stand what we speak of. सो आमी ते गिफ्ट त्यांनी ही आमची कॉपी त्यांची बरी बरे आम्ही ओपन करून दाखयला रॅपिंग सोडा कितें आसा ते पळयता. कसलो बुक तो सुद्दां दाखयले तांकां आमी ओपन करून दाखयले. आनी बायलां येवप म्हणजे कित्याक लागून आमी बायलां फुडें सरली आमकां फुडें कित्याक धाडले बायलांक म्हणून कित्याक आमचे पळय काँग्रेस पार्टी आसा न्ही ती सदांच बायलांक फुडें काडटा सगळ्या कामांनी वुमन एम्पावरमेंट वाडटा. because Indira Gandhi also believed in that, Nehruji also believed in that, and Rajiv Gandhi also believed in that. म्हणून आमकां सतत बायलांक फुडें हाडटा म्हणून आमकां आमच्या प्रेसिडेंटानूय आमकां बायलांक फुडें हाडटा. सेकंड थिंग ह्या क्वेश्चनाचें उत्तर म्हाका दिसता म्हाजे कडेन सेकंड पॉयंट आसा. जेन्ना बीजेपीन सिलिंडर वाडले कांदे वाडले हें वाडलें बीजेपी कोणा फुडें काडटाली बायलांकूच फुडें काडटाली काय ना.
हां सो आमी थंय प्रोग्राम सेलिब्रेट करपा येयली त्या खातीर आमकां धाडली बस हय स्पेसिफीक पेजीस बा कितें दाखयल्या तुमी त्यो वाचच्यो म्हणून बीजेपीन कित्याक तांकां इतलो बूक वाचपाक This म्हाका whole दिसना टायम book is आसतलो important. From the Every beginning page is to the important. end Yeah. has information. There is no one single page or one single line which Every says page is anything. important. It is the whole book. Yeah. It is we are the whole thing. Sorry. thank you. So this is a discovery, Yes. and I think all of us should be reading this. Yes. Thank you. Yeah, thank you. थँक्यू